नाज़रीन आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे और अल्लाह ताला आपको अच्छा और महफूज रखे। आज का रनडाउन बहुत मज़ेदार है, बल्कि व्लॉग भी मज़ेदार है, कहीं मत जाइएगा। ये जो 3 पायलट ने दास्तान शुजात रकम की है, इस दास्तान के पीछे भी एक दास्तान है। वो दास्तान हम आपको आज सुनाएंगे। बहुत ही जुर्रत और बहादुरी की एक ऐसी मिसाल कायम की है कि बंदे की अक्ल जो है ना वो दंग रह जाती है। उसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी को बहुत ही एक शानदार जवाब दिया है और जवाबी थप्पड़ रसीद करना जिसको कहते हैं वो किया है। सफारती ज़बान है लेकिन बहुत सख्त ज़बान है। नरेंद्र मोदी को क्यों यह जवाब दिया उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। फिर इंडियन एयर चीफ को मार पड़ने की इतलात है। वो सिख हैं, चूँकि उनको मार पड़ने की इतलात हैं और किन्होंने मारा ये आपको बताते हैं। साथ साथ आपको वो पीटीआई के हवाले से खबर बताएंगे जो जुनैद अकबर से मुतालिक है। तो आगाज़ कर लेते हैं वो जो शुरू में हमने अपने इब्तदाइये में बताया आपको कि दास्तान शुजात जो रकम की है 6 और 7 मई के बाद जब ये मामला हुआ और पाकिस्तान चाहता था कि भारत को जवाब दे और भारत के मामले में पाकिस्तान जो है वो प्लान भी कर रहा था। और आपको याद होगा कि शायद 9 मई की शब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जो है वो एयर हेडक्वार्टर भी गए थे। फिर वो 10 मई को भी गए और एयर चीफ के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन थी। एक तो ये बहुत गैर मामूली वाक़या है कि तीनों सर्विस चीफ्स की जो कोऑर्डिनेशन थी वो गैर मामूली रही इस पूरे अरसे में। ख़ास तौर पर जो इस्तेमाल होने थे उन्होंने एक एक लम्हा जो है ना खुद उसकी निगरानी की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एयर चीफ को से कहा कि अगर वो अपने बेस्ट पायलट जो है ना वो फराहम करें, उनमें से हम कुछ चूज़ करेंगे। तो 19 जो थे ना बेस्ट पायलट्स उनको गैदर किया गया एयर हेडक्वार्टर में। हमारी इत्तलात के मुताबिक उन 19 में से आर्मी चीफ ने ये कहा कि मुझे 3 पायलट ऐसे चाहिए जो शायद वापस ना आए। उन्होंने बल्कि शायद का लफ्ज़ तो मैंने इस्तेमाल किया, जो मेरी इत्तला है उन्होंने कहा कि वो वापस नहीं आएंगे, उनको हमने दिल्ली भेजना है और पता नहीं और भी कहाँ भेजना है। 19 को 19 आगे आ गए और आर्मी चीफ और एयर चीफ उनका जज्बा देखकर हैरान रह गए। 19 के 19 में से जो सबसे पहले आया वो फैसलाबाद का नौजवान था कामरान मसीह। कामरान मसीह की वालिदा जो है वो स्टाफ नर्स थी, अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात बुलंद करे, वो फौत हो गई। उनकी 2 बहनें डॉक्टर हैं और उन्होंने कहा कि चीफ साहब मैं सबसे पहले जाना चाहता हूँ, मुझे वापसी का कोई शौक़ नहीं है, मैं इंडिया को बताना चाहता हूँ कि उसने किस पर हमला किया। आर्मी चीफ खुश हुए और एयर चीफ भी खुश हुए, तो उनको सेलेक्ट कर लिया गया और फिर बाकी 2 पायलट सेलेक्ट किए गए। और वो जो बाकी 2 पायलट भी सेलेक्ट किए गए, ये उनको ये पता है कि वो मौत की वादी में जा रहे हैं और वो खुशी खुशी जा रहे हैं। और वो जाकर उन्होंने जो जो कुछ भी करना था वो किया, जहाँ जहाँ निशाना लगाने थे लगाए। इंडिया में कई 100 किलोमीटर अंदर गए। कामरान दिल्ली गए, जो बुनियादी बात है ना, एक तो राजौरी को उन्होंने तबाह किया और फिर उसके बाद वो दिल्ली पर भी गए और उनको चूँकि वापस बुला लिया गया था, उनको कहा गया कि बस, उन्होंने बाद में अपने साथियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि मुझे अगर हुकूमत पाकिस्तान मुझे मेरी क़यादत अगर ये इजाज़त दे देती तो मैंने दिल्ली को भी तबाह कर देना था। मैं इसी इरादे से गया था कि वापस नहीं आऊँगा, लेकिन इनका भी कुछ नहीं छोड़ूंगा। तो उन 3 पायलट्स ने गैर मामूली बहादुरी की दास्तान रकम की है। वो अगले दिनों में उनकी ये जो दास्तान शुजात है ये दुनिया की फ़ौजी तारीख में एक अहम वाक़े के तौर पर लिखी भी जाएगी और दुनिया के मुख्तलिफ फ़ौजी निसाब में पढ़ाई भी जाएगी, ये यकीन से हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद वो वापस आए। वापस आने के बाद उन्होंने नई हिदायत तलब की। उन्होंने कहा हमें बताएं अब हमने कहाँ जाना है। तो जो उनके दीगर पायलट्स थे वो 19 में से बहुत सारे पायलट्स जो थे जो नहीं जा सके थे, तो उन्होंने उनको धकेल के कहा कि आप अंदर जाके आराम करें, क्योंकि आप रात तकरीबन जागे हुए हैं रात भर के और सुबह सुबह से आप निकल गए हैं और आप जाके आराम करें। बमुश्किल वो धक्का मार के उनको कमरे में छोड़ के आए कि ये थोड़ा आराम करें। ये एक ज़बरदस्त बात है।
اس میں ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر یہ بھی ہے کہ جب یہ سلیکٹ ہو گئے تو آرمی چیف نے، اور وہ 19 پائلٹ بھی تھے، ظاہر سی بات ہے بہت سارے طیاروں نے پرواز کی، آرمی چیف نے نماز کی امامت کرائی، وہ بھی ٹھیک ہے، پھر انہوں نے ایک خصوصی دعا کرائی، اس خصوصی دعا کے فوری بعد پھر یہ آپریشن ہوا، جسے مارکا حق کا بھی نام دیا گیا، لیکن مارکا حق کے اندر جو یہ آپریشن ہوا اسے بنیان مرصوص کا نام دیا گیا۔ تو ہم نے کہا یہ داستان آپ تک پہنچائیں۔ اب آتے ہیں ناظرین اگلی خبر کی جانب، وہ نریندر مودی والی۔ تیسری خبر چونکہ زیادہ مزیدار ہے وہ بعد میں سنائیں گے۔ مودی صاحب نے گزشتہ روز جو ہے وہ ایک لمبی چوڑی تقریر کی۔ آج صبح وہ گئے وہاں ایک ادھم پور گئے، وہ وہاں بھی انہوں نے بڑی گفتگو کی، بڑی لفاظی کی، پاکستان کو بہت دھمکیاں دی۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے پاکستان میں یوں کر دیا، دہشت گرد مارے، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا۔ ایک تو وہ اس سوال کا جواب نہیں دے پا رہے، اور ان سے ان کے اندر بھی یہ سوال ہو رہا ہے کہ کیا یہ جو بچے کی تصویریں پی پاک فوج نے بھی جاری کی ہیں اور وہ بچے شہید ہوئے ہیں، ان کے نماز جنازہ ہوئی ہیں، تو کیا یہ بچے بھی دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ 4 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، 10 سال 11 سال کی بچیاں کیسے دہشت گرد ہو سکتی ہیں؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ شیعہ دہشت گردی تھی، لیکن اس کا ایک امپیکٹ بھی ہوا۔ اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ بی جے پی کا ایک اجلاس ہوا ہے، اور بھارت میں اب یہ جو ہے وہ خبریں زیر گردش ہیں کہ نریندر مودی سے بی جے پی استعفیٰ طلب کرے گی۔ ان کے خلاف پارٹی کے اندر ایک بلاک بن گیا ہے۔ پارٹی کا اجلاس ہوا، اس میں پارٹی صدر چونکہ ان کے کوئی اور ہیں، تو انہوں نے نریندر مودی کو اس اجلاس میں نہیں بلایا، بلکہ امت شاہ کو ضرور بلایا گیا، باقی راج ناتھ سنگھ وغیرہ کو بھی بلایا گیا، لیکن نریندر مودی کو نہیں بلایا گیا۔ یعنی ان کے اندر اب بھارت کے اندر بھی ان کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے وزارت عظمیٰ سے، کیونکہ فوجی بیرکوں میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ نریندر مودی نے ہمارے لیے توہین کا سامان کیا ہے۔ لیکن ان کا جو بیان تھا گزشتہ روز، اس کے بعد آج دفتر خارجہ کا ایک بہت تفصیلی بیان آیا ہے۔ دفتر خارجہ نے اپنے تفصیلی بیان میں کرارا سا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی نے پاکستان کی ساورنٹی کی خلاف ورزی کی، عورتوں بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا، اور یہ معصوم پاکستانی ہیں۔ ہم نے اس کا، اور پھر اس کے بعد بھی وہ باز نہیں آئے، ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے پھر پاکستان کے مختلف بیسز پر حملے کیے۔ آج اس کی تفصیلات بھی جاری ہوئی ہیں۔ جو 40 سویلین شہید ہوئے، 11 فوجی شہید ہوئے ہیں، جن میں 6 جو ہیں ان کا تعلق پاک فوج سے ہے، اور 5 کا تعلق پاک فضائیہ سے ہے۔ اور پاک فضائیہ کی شہادتیں جو ہیں وہ، جس میں کموڈور جو ہے وہ یوسف، وہ سب سے بڑے افسر ہیں، اور یہ بولاری پر یہ شہادتیں ہوئی ہیں۔ ان کی نماز جنازہ بھی ہو گئی ہے، فیصل آباد میں بھی نماز جنازہ ہوئی ہے۔ اگلے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ آرمی چیف اور ایئر چیف ان کے گھروں پر بھی جائیں گے۔ تو یہ جو ہے نا بھرپور ان کا جواب دیا۔ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مودی ہے جو خطے پہ جنگ کے بادل جو ہے وہ ان کو نہیں دیکھنا چاہتے کہ وہ ہٹے، اور مودی نے یہ الزام جو عائد کیا کہ جی پاکستان کی جانب سے سیز فائر کی درخواست کی گئی تھی، تو ان کا یہ دفتر خارجہ نے کہا کہ ہم نے، پاکستان نے کوئی درخواست نہیں کی، یہ انڈیا نے درخواست کی ہوگی، کیونکہ پاکستان نے کوئی درخواست نہیں کی، اور میری اطلاع یہ ہے کہ بھارت نے خود یہ درخواست کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے اور بھارت کے دوست ممالک نے رابطہ کیا اور ہم سے سیز فائر کے لیے کہا، اور ہم سیز فائر کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، لیکن بھارت جو ہے وہ سازشیں جاری رکھے ہوئے۔ لیکن اب بھی انہوں نے کہا ہے مودی صاحب اطمینان رکھیں، خود اگر آپ نے کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو پھر جواب دیں گے، اور ایسا جواب دیں گے کہ آپ یاد رکھیں گے، اس سے بھی زیادہ سخت جواب دیں گے۔ یہ مطلب اب دیکھتے ہیں اگلے دنوں میں کیا منظرنامہ بنتا ہے، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بھارت کے اندر ان کی آوازیں تیز ہوتی چلی جائیں گی۔ اپوزیشن راہل گاندھی جو ہے وہ بھی بہت، انہوں نے تو ایک انکشاف کچھ عرصہ پہلے کیا تھا، وہ جو ان کا آج کلپ چل رہا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو انڈیا کی خارجہ پالیسی تھی وہ تو چین اور پاکستان کو ایک دوسرے سے الگ کرنا تھا، لیکن انہوں نے تو متحد کر دیا۔ تو ایسی صورتحال میں ناظرین انڈیا کے میں کو رن کرنا نریندر مودی کے لیے ذرا مشکل دکھائی دیتا ہے پولیٹیکلی اور سفارتی سطح پر، چونکہ ہمیں کافی ایکسپیرینس ہے ان چیزوں کو کرنے کا۔ تو اب اپوزیشن کی آوازیں ان کے خلاف پارٹی کے اندر بھی ایک بلاک بن رہا ہے، ان کے خلاف تو تیز ہوتی چلی جائیں گی، اور مودی کے لیے اب معاملات کو سنبھالنا شاید مشکل ہو جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین اس تیسری سٹوری کی جانب۔ انڈین جو آرمی چیف ہے ان کا نام ہے
अमरजीत सिंह, उनको इतला ये है कि जनाब गुज़िश्ता रोज़ जो है वो 4 हिंदू जो अफसरान हैं, सीनियर अफसरान, उन्होंने कमरे में बंद करके और ये भारत से इतलात आ रही हैं कि उन्होंने बंद करके उन पर तशद्दुद किया है, उनको चपेड़े मारी हैं, थप्पड़ मारे हैं। उनका इल्ज़ाम ये है, जो हिंदू पायलट्स हैं वो फेनेटिक हिंदू हैं, उनका इल्ज़ाम ये है कि जी इन्होंने रफ़ाइल जो है ना वो हमको दोबारा नहीं उड़ाने दिया, हमको बता रफ़ाइल उड़ाने देते तो हम यूँ कर देते, तो पहले उड़ाए थे वो क्या कर दिया उन्होंने। 3 रफ़ाइल उनके पाकिस्तान ने प्रूव कर चुका है। आज भी सस्क्री ज़राए ने कुछ तफसीलात फराहम की कि अनंतनाग में गिरा एक, फिर उसकी जो सीट थी अनंतनाग के एक और इलाके में गिरी, उसके अलावा जो पायलट सीट थी जेट करने की, उसके अलावा अखनूर में गिरा, 2 पायलट ज़ख्मी हैं, बठिंडा में गिरा, 2 पायलट ज़ख्मी हैं, एक पायलट के मरने की इतलात है, जो 2 पायलट ज़ख्मी हैं वहाँ कश्मीर वाले अनंतनाग वाले, उनमें से एक की हालत नाजुक है। और पूरे 5 तैयारों की तफसीलात है कि कहाँ कहाँ गिरा, उसमें अखनूर बठिंडा है, फिर मकबूजा कश्मीर में अनंतनाग में, और वो जो पामपुर है उसके करीब गिरे, और एक उसके अलावा जो है ये पायलटलेस व्हीकल जो है उनकी, वो रिमोट पायलट व्हीकल RPV कहलाता है। वो ड्रोन जो है वो बड़ा, उसका साइज़ बड़ा होता है, वो तैयारे छोटे तैयारे के साइज़ का होता है, वो भी गिरा। और इस तरह उनके 6 तैयारे जिनको कहा जा सकता है कि गिरे हैं। तो अब उसके नतीजे में भारतीय फ़ज़ाइया के चीफ अगर कुछ करना भी चाहते तो नहीं कर सकते थे, इसलिए कि पाकिस्तान ने उनके सिस्टम्स को लॉक कर दिया था। रफ़ाइल अगर वो उड़ाते भी भारतीय पायलट्स तो उनका हाशर वही होना था जो पहले हुआ। उसके साथ साथ नाज़रीन अब आपको आखिरी खबर बताते हैं। PTI में आज चेयरमैन PAC का मामला जो है ना फ़िलहाल हल हो गया। जुनैद अकबर साहब को अलीमा खान साहिबा ने चंद रोज़ पहले जब उनकी 2 छोटी बहनें जाकर इमरान खान से मिली थी, तो बाहर आकर उन्होंने अपनी बहन को बताया, और उनकी अलीमा खान साहिबा ने कहा था कि हमारी ये चाहते हैं कि जुनैद अकबर PAC से इस्तीफ़ा दे दें। अलीमा खान ने काफ़ी सख्त गुफ्तगू भी की थी। उसके बाद पार्टी के अंदर बड़ा फटा पड़ा रहा। जुनैद अकबर ने कहा, आज उन्होंने PAC का इजलास था मुलतवी कर दिया था, कल का भी इजलास मुलतवी कर दिया जो कल होना था, और उन्होंने कहा कि अगर बानी मुझे कहेंगे मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, बानी कहेंगे तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, और मुझे कोई शौक़ नहीं है। और उन पर ये इल्ज़ाम है पार्टी के अंदर से कि वो तहरीक नहीं चला पाए। अब वहाँ 2-3 ग्रुप से, असद कैसर ग्रुप ये नहीं चाहता कि कोई भी कामयाब हो, फिर अभी अली अमीन गंडापुर जो हैं वो भी नहीं चाहते होंगे कि जुनैद अकबर कामयाब हो, तो इसलिए वो फटा पड़ा हुआ था। और आज उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ उनके बकौल उन्होंने पार्टी को इस्तीफ़ा दे दिया था, और पार्टी ने फैसला करना था, इसलिए उन्होंने इजलास मुलतवी किए थे। आज बैरिस्टर गौहर जाकर मिले। इमरान खान ने उन्हें ये कह दिया, अलीमा खान ने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि अगर जुनैद अकबर दोनों ओहदे चला सकते हैं तो चलाएं। अलीमा खान ने तो कहा उनका फोकस तहरीक पर अलबत्ता होना चाहिए, और बैरिस्टर गौहर ने अब कन्वे कर दिया, जिसकी जुनैद अकबर ने खुद भी, मेरे कॉलीग रिपोर्टर है यासिर अयाज, उनको तस्दीक कर दी है कि माजी चेयरमैन ने उनका इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। तो फ़िलहाल इस बहरान को हल ही समझें। लेकिन ये हम आपको बता दें, अगर दोबारा भी उनसे इस्तीफ़ा तलब किया पार्टी ने और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, तो अब की बार उमर अयूब नहीं बनेंगे लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो नहीं बनेंगे। एक मरतबा बना दिया। अब वो माजी की एक मिसाल मौजूद है, जब चौधरी निसार ने इस्तीफ़ा दिया था तो नदीम अफजल को पीपल्स पार्टी ने बनाया था। अब भी पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश है कि चेयरमैन PAC का ओहदा उनको मिले, तो फिर हो सकता है ये ओहदा पीपल्स पार्टी के पास चला जाए। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।